So here's the thing, boys. Retreat kami ngayon. We're going to Camp Mariano and ngihis ako. Dahil na sila dito tayo sa gawas. Magsaysay naka-chinilas. Let's go. It doesn't matter because mura na yung point karon. Mag-retreat. And I will just update you later. Let's go. Hi guys. And we are just waiting sa bus. Tama gina Ramon magsaysay. Alas 7 ang sabot. Hi guys. So we're going. So sulit na sa tong bus guys. Pakita lang ID sir. Sir, pakita lang ID sir. Gamay lang gid dapat ang dalon because para stealth. And now naka mga dala for just this one moment na lang siguro tangina. Ay daghang kay cottage. Sa cottage na o mga balay-balay. For what? Uncomfortable kay ka sa place boys. So they just got announced nga unsa ganito boy? Nga mag-cellphone sa daw. Gwapo ko. Gwapo daw siya. So, yung nila, patuloy sa damog cellphone because the cellphone atong kagawad, SK Kagawad Justler. Okay po ng 2K sa lahat ng graduating students. So again guys, dili na daw pwede ang cellphone niya. So this will be, I guess, my last record. Guacamole, wow, Sorry. Treat your fellow retreat participants with ay kanalo kana sila. Bila sila ka Tapos sa may orientation, bawal daw mag-cellphone. Atong up and down. PTM 16. Yapil budyo sing vlog nito. Pogi, sige na. PTM 16. Ay si ma'am. Hi tita. So we just finished with rice, 2 rice, 1 chicken curry and pancit. We're done. Matulog ko. Bye. Dennis! Ay pangalan sa grupo, Dennis. So we already done na activity mo. Then I'm so tired. Usba! Kaon! Usba! So why always men do this point this camera and then? Tinapay daw gyapon and zest oh. Ay tong oak. Pareho size kag tag-10 ni otis 85 ang gibutang sa listahan. Takurakot. So we're done boys. And nagud sa tabay nagligo no. Kaya sabay na ako sa Mario. Bro. Hindi naman game maklaro boy. So it's evening now boys. Masa ganitong buhatan boy? So ang ibuhatan naman is katong magpasapasag sa ko. Magbato-bato fix. Tapos kung kitsa ang madaog, ihana tanan ng 5. So bali 300 mi tanan dire niya. 5-5 isa pila tanan. 5K. 1, 2. Final ni Apelyido! Ayaw! Lilo! Ang saan ang pangalan? Lilo! Apelyido! Nilo? Apelyido! Nilo ha? Sa pangalan pa lang ipagkaisahan na ka. Alam mo na pamilyabi. Okay. Move forward. Si Nilo! Nilo! Pabilin si Lloyd! Yay! Nilo! O, sa apelyido?
Nilo. I-tag ninyo siya sa iyang video. I-tag ko ninyo. Hashtag Nilo. Magpapalit na ako. Ato. Mutuka-tuka. Kwa. Mutuka-tuka. Mutisipay ba? Wala! Pagka sa akin. So again guys, disclaimer, each person nasa 5 pesos and each magbato-bato picks. Dire yung nag-start, daghan kayo nag-start kanina. And now, mauna na karon, daghan na kay Sinsilyo. The chosen one! The chosen one! Al-Gaib! Ready? 3. Bato picks! Hey! Wow! BBM! Al-Gaib! The chosen one! Al-Gaib! Lord of my soul, oh my soul, this is the soul. Finish the thing, boys. Nagawali na sila sa tuba. So guys, pinatay ang ilaw and we're going to magpikit daw sa mata and mag-pray. Kahit anong gagawin mo, hindi ka magiging sapat. Grabe, nagkatawa. Mga boys, it's just a guy sa dili serious ang situation. Moments ago guys, we just feel the Holy Spirit. So murag nag-relocation na dito sa Tubangan and we just have tears sa among eyes and we're just done. We'll just have our exercise and we're just going to sleep na after this. Ano? Makis ka? Hoy? So here's the thing, boys. We're going to sleep na. And nagtrapalme, nagduyan. Then kita na ako sa inyo, ugma. That's it. See you right in the morning. Good night. Good morning, boys. This is my cutie pie Rogelio. Hi. Good morning. So I just get back sa among quarters. Pinag ko ako gamit. Tapos we are going to, ano na gani ba? Magkaon na ta doon. Magkaon na may. I will just show you my sa amang camping site dito. Marag comfortable kita dito. It's my campsite. Klaro dili. So it is a fly tarp, then dua kaduyan. So yung natog karya ko. And mo ni ang kay Mark. Will be the line sa among pagkaon. Diri ang pagkaon. Ay, napasok pinakatumoy. Kabe. Filipino na nutshell. Ano ba yan? Pabo. Peacock! Kain. Dire ang cook. Si papa mo, private VIP nga So sila tanan na sila dito tanan. Antay ra pud sa mga dagan. Kaya laban lalaki, no? Dagan. 30, 12, 11, So ingon nila magsumba daw. 9, Today boys, we are doing exercise. So warm up pa lang ni siya. Alright, so it is said, boys. Balik ta sa atong lungga. Diri ta tulog. And time check, it's sino ba? 6, 7, 8, 4. So it's 8:04. Itong ganap. So ang giingon nila ganina is gano lang magbalik sa inyo mga magligo, mag-refreshing, then we will just continue our event by 9:50. So far so good, wala pa ko yung nagasto. And we are just so busog. Importante busog lang. And ba itong camp, boys. So safe. Safety kayo.
Basketball sila. This is the vibes, boys, and katulugan ko. So what's up? I don't know what will happen today. Pustanay daw sila, boys, and ang pusta nila is stab. Unsa ba ng stab? So ari siya. Aring ang snacks. Ano na lang kanang snacks na lang ninyong ipusta. Para ayun lang tong kaon. Snack ninyong ipusta. So mo to siya, guys. Magpusta daw sila. Snacks lang ilang ipusta. Pero sige lang. Padayon. So let the boys be happy. Even though check. Unsa ganito time karon, boy? It's already 8:45. 4:08 ata. 4:08 na no. So we are going to about to start. But this boys, we are already done with our session. Unsa ba to gipangbuhat na to ganing gani? Nagwali. Ay nagwali, then nag-take note. Maklaro ba? Nag-take note, and we are now going to get our snacks. AM snacks. Tita, di na ako ipaano, tita. Pa-stam niya ako, tita. So we just started. We just started this. So nag-burn out. Burn out. Tapos katulugan ta ng tao. So this is the kaduang nga speaker ba no? And it's almost 12. Siya afternoon meal. Afternoon meal na siya because we are already in the pinaka-edge, and we are going to get our food, di ba? Mega afternoon. Next. This is the premium. So again, boys, another privilege. Dua na pagka kamanok. So, yes. God damn. Dua ka manok. Garlic siya. Kita ko mang. So guys, disclaimer lang, guys. Nakato ko dira guys. Nakato ka kanina dira, guys. Sa tubangan and packed up. Nangihi lang gani ko. We just get started sa among session. Top point. Dili na alas so now alauna 30, and I update lang tamo niya. Update lang tamo. Sorry. Workshop may guys. Workshop vision mapping. Alright, sige. I will give you. Let's go. Seaman og piloto. Grabe. Ya, ang papel lang gihatag sa mga pagkarir. Pero motoy la. Game og. Grabe ka. Kung na-station dito, na-position rin. Kung naangkay, purpose sa imong kinabuhi, you have power. Ano ba? When you have a purpose, you wake up with direction. Alam mo kung saan ka papunta. Nangampo tanang lalaki. Guys, Grabe ka mga kadlir. leadership is not about title. Ako sa mag-judge din. Okay, so we just talk about financial literacy, boys. And I'm so excited. And then 7. I'm so excited. Dagan ko natunan. Even though natunanan ako, pero natunan ako siya balik. So I've been hyped, boys. Let's go. Let's go, boys. So nag-meeting mi, guys. And we were just done sa mga literacy, financial. And paus na ko. Pila ang financial literacy. So, ang kato siya is 500. 500. Kailangan to gapon is apel tanan 200. 200. So, ginabuntag, duha ka pastel, convert duha ka pastel, bali 20. 20. Tapos katong itlog, gis, tapos Gis. gis po itong hotdog. Chorizo. Oh, so pila na tanan to, 30 plus gis na kape. Pila na. 30. 30. Pas gay na to, malmal gay na. Ay na, gina. Ito, mga sagatos to, Sigatos daw, sigatos. Kudagan nagpadron. Kangan Pero kanon. nabot niya siya, bali gis, 200 siya po. 200. So pila na. 60. Tato, Dalay. sa kalibo na. Sa kalibo. Kalibo. Sila pre. Again, guys, privilege again. So I said nangayon lang ko we're going to visit this, guys. It's a glass. Sino siya? Telt. And I know na itaon na sa sulod. May taon ni sa sulod ba, no? May taon ni sa sulod. So we were just waited sa wait lang ta sa ato mga ka-teammates.
Here doing ano. Unsa ni siya? Nagaunsa kanita? Kamikaze squid. Squid. Skit. Pasensya ka na. Biscuit. So gahimo mi sa mong role play karon. And unsa ni siya mura siya impronto. Impronto daw. Pinadalian. But ano? Ako naman pod. Kaya na. Include lang ko niya. So we are done sa mong practice and we will just wait na lang later. Hi. Welcome ka sa vlog ko. Ay. Kuratan siya, oy. We are about to start. And we're enjoying the light, boys. Sing your name, oh my soul. Kanina guys, ako ang bida sa mga roleplay and we are just done. Tapos bago lang natapos sa mga roleplay. And ang outcome is napaos ko. Lain ang tutunlan. Like God damn. Meaning kung wala akong tingog is nag-enjoy ko lang. Girl, boys power man eh. Kay kita man ginabato sa una. Nasantod karon nakairi na to ba? Gikan high school. Na ginabato perminti ang lalaki sa mga acting. Ito wala gaura. Oh, di ka tawa. Hoy, kulang-kulang! Ikaw daw kung nakagusto kay Ana Ros? Di naman daw ako! Pilingon na ni mo, oy! Tingin din mo na mga gusto sa inyo, ha? Ako, agad ka ko? Wala kong kabaluan na. Ay, kita na ito, kuyaw! Ako ilang lang! Ako sa tuloy. Nasawa ng hindi. Oo, bayad ko. Pero kapag ako, nagidawat o ipasaylo ko sa Ginoo. Okay, so disclaimer lang guys. Ito na disclaimer. So let's say mas ginadawat sa Ginoo ang mga makasasala. Christina. Dahil sa mga tao nga di na kailangan ng repentance. Mas ganahan pa mag-entertain ang Ginoo sa mga tao nga ga-repent. Disclaimer. So here's the thing boys, we're just done sa mga tapos na sa mga ginabuhat karon and we were just going to announce daw kung kinsa daw nga daog sa team building sa mga action ayon tong role play kanina and we were just done. So, yung mga... Yes, tapos na gina-retreat boys. Ay, mapasabog and this number 2! Oh, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dali na, center. Disclaimer guys, we are just ended our session and puntahan daw kung sino ang mga friend nga nag-help daw sila ha. So let's say, tara. And we don't have a friend, wala tayo nagkatos ko ha. So it's okay, it's alright. Wala nang ngita sa to ha. Hi guys! Valentine's! Thank you. Kamusta kung wala. Kaya tama na pre, ning kamot ka pre, retreat na ka pre. Leg! Wait ka noon karon. Wait ka doon karong leg. Wait ka doon karong. Boy.
Okay, so here's the thing, boys. Paos gyud ko and hindi na ako kayo magstorya. Nagisugma na lang siguro. And this will be the night. This will be the night, boys. And I'm going to rest. Kasi sakit yan dito naman. Morning game na mo, guys. Hi, so good. Ayun, magsalto lang ginabuhat dito. Hindi maklaro. So I want to record this, boys. Because I'm alone here. Ako lang nag-iisa dito. And let's say ako lang nag-iisa dito, boys. And we are not feared. Do not be afraid. Fear not, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. So, it is night, boys, and we are alone. Gusto na ko, free akong kamot. Ba't ko kay puno? Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins and forgive us sinners. And lead not us into temptation, but deliver us from evil. For yours the kingdom, the power, the glory forever. Amen. So morning, guys. So I must not fear because someday I'm gonna be a scout ranger, and this is a holy ground. So why should I be scared? So why should be I scared? So mo to mang gym, guys. Anong madlock man ko? So exactly, boys, na ako dito sa may balay. Welcome to Edwards, dili maklaro. Basta kanina ako sa taas. And nagakipat-kipat ang suga. Oh my God. Kakipat-kipat. Give us this day our daily bread, and forgive our sins or forgive our sinners. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours the kingdom, the power, the glory forever. Amen. So again, guys, we are back in the society. And wala sila kabaloon sa akong gibuhat na ako. And I'm just happy na na-survive na ako. So again, guys, it's me. And we are going to back to those houses. Itong yagihan. And we are just getting back because I'm not satisfied enough. Kaya diri dapita. Mas kusog kay spirit diri. But I want to be experienced again. I want to go inside the buildings, but I don't want to. Because mora ning gisabutan na to diri lang sa gawas. If ever na ako isabay, I will just go na lang siguro pod. But never, I will not. Alright, good morning. So, balik kami ng boses. So, morning last day na mo. And we are just get our meal and we were just kuha lang na mga meal naman. We are, magulit na dayon. And demos ng tanan. Nangimos na tapay. Nangimos na tapay. So guys, mga na to siya, guys. It is said, halos taran ka na mapanos. Last batch for the best, Silda 13. So first bus just arrived. Silda 13. Sa Silda 13, ay kailangan na natin magbago. Magbabago. Okay, anong masasabi ng Silda 13, boy? Papanos lang kanon. Pre, anong Silda 13, boy? Tagutom. Tagutom. Ka, pre. Silda 13. Sapagkat ang Lami lang ka, pre. kanila ay hindi pa naman. Lisod tag CR. May tubig, may tubig. May tubig. Pre, Silda 13, pre. Ang sa'yo mamingon. May tubig. May Panos tubig. pa kanon. Panos sa kanon. Pag-ina. Let's go. Kari siya kayo. Chill guy ni siya. Ang sa'yo mamingon, pre. Sa Silda 13. Dagang yung lamok. Dagang lamok. Grabe. Tanan, may reklamo. Lagi i-appreciate. Sige.
Bahala na na. So, this will be the last time nga namin there, boys. And we were just going home. Let's go. So, puti ang damit. Puti pa lang ano. So, we're going home sa boys and we're just here sa labas. Oh, shit. Muna yung ano, mountains. Let's go. Praise the Lord, oh my soul. Oh my soul. Oh my soul. I worship you, Lord. So, mana session, nagbali lang kadali. Diba, pre? Yes. Nagbali lang kadali, then magbalik. Ato mi sa field kay mga picture daw. Then, asa ka nga bus? 6? 3? 4. So money ang bus. It's 7, 8 kabok. And the mat in my hand. Pangitaan daw si Jerlyn. Jerlyn! Tansyado! Dugay pa, ginapaulin ako ni mama. We are just going to depart, boys. Lagay natin dyan ating bag. And we will just get our jacket kay malamig masyado sa loob. So that's it. We are going to inside now. Asa nga? Diri na lang sa mga. Tara, diri na lang ta. Diri na lang ka. Sabak lang daw. Last batch, ipakaon og panos. Ipod poison para ma-remember daw ang magsaysay. Ingat pre. Okay. Hi guys. What up, boys? What's up mga bros? Alam pre, memories to pre. Memory ko. Tara na mga pare. Tara na mga parts. Mga papart. Welcome sa maraming magsaysay papart. Hi sir driver, salamat. Thank you for the ride. Woo! Asa yung mga bag? Draw ka na. Sige ra. Isa niten. Lula pa Bitik. ako si Barbie. Sige lang paduta sa spam. Ang pataw mo ginaano. Bitik. Pero bago pa. So we were done sa mga trip sa Camp Mariano and we're just waiting for somebody and we were just, I think I'm gonna end my vlog here mismo sa magsaysay and nakaputi ito because I think we are cleansed. So ito matong damit every day and we were done, boys. We were done. So that's it. See you on the next vlog or see you somewhere.